तो हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा सांग मैंने आशा कर समस्त भल थे। तो मु आज बडी सका बाहर की चलली बारिपदा कहीं आपण मैंने जानते मोर ऑपरेशन आखिर ऑपरेशन होता। तो आज डॉक्टर को विजिट करने जाऊँगी। डॉक्टर कौन ना कौन करेंगे आज आखि प्राय तो मु भावुँ सफा करेंगे आखिटा आज चिंटू आसी ना मो पास सांगे दीपू भाई अच्छा मो जड़े बंधु लिपू अच्छी सांगे। तो आम एबे चलचु बस्ता स्टेशन पारी चलुनि कहीं मु घर एकला गाड़ी नहीं आसली तेणी वीडियो कर पारि ना यू आरंभ कर। तो चलतु देखा रास्तार। तो सांग मैंने फाइनाली आमर डॉक्टर देखा कम सरी जाइए। तो एबे आम ये जलखिया जो आम करू बारिपदारे जलखिया भी कम सारी देचु। तो एबे आम बाहर सीधा दुकान में जाइए देखा रास्तार भी किसी आपको देखेबी किसी व्यू। तो से मैंने गाड़ी बस सारे मुझे बाहर को आसती। तो चलतु रास्तार देखा। तो सांग मैंने यहाँ से जगह रेलवे क्रॉसिंग बारिपदार। तो एबे टाइम है 8टा पूरा राइट 8टा बाजी। तो एबे पास हुए बारिपदा बालेश्वर मेमो लोकाल टा तेणुक आम रेलवे क्रॉसिंग रे छिड़ा होइछु। ट्रेन एबे पास होउछि मु देखै पारिमिनी कहीं आगे फुल ट्राफिक अच्छी। तो चलतु आगे देखिए देखिपे आप ट्रेन पास होउछि। तो सांग मैंने देखिपे केमती रास्तार व्यू रही प्रकृतिर सौंदर्य पूरा नेचुरल जेटा कहती पूरा बहुत सुंदर लगुच आमको देखा। पूरा दीप साइड देखु बण जंगल आउ एते सुंदर रास्ता आउ एते सुंदर जगह एठी मन शांति आसीज पूरा एमती जगह आपण मैंने भी आसिकी देखु ए रास्तार केमती कौन होउछि। तो आग को भी आम देखु रास्तार केमती कौन क्या सहित देखा कौन ना सब बहुत सुंदर रास्ता अच्छी। एटा जगहटा भी बहुत ही अच्छी। एटा आमर बस्तारू खुंटा खुंटा रास्ता रही जोटा आमर बारिपदा रोड को लगी। तो आपण मैंने देखिपुं केमती कौन जगह रास्ता रही बहुत सुंदर लगुच व्यूटा कहीं समय पखापाखि 9टा पखापाखि बर्तमान खरा भी आसीगलानी ना बडी अर्ली मॉर्निंग रे जगार दृश्य आहरी बहुत भल आसो। तो आपण मैंने देखु एमती ब्यूटीफुल पूरा ब्यूटीफुल नेचुरल धूली उड़े देले पूरा। तो चलतु आग को देखा कौन होउछि। सांग मैंने आज देखा रास्तार हाथी बाहरी बुले ना हाँ देख आम गाड़ी पछक नहीं ढूँ सामने गोटे इलेक्ट्रिक व्हीकल चल चल चल। आज फास्ट टाइम आम रास्तार हाथी देखिलु। शब्द कर बणरे अच्छी हाथी चलती हाथी माँ छुआ 2 जन अच्छा। तो सांग मैंने आपण मैंने जब भी आसुँच एका आसतुनि जंगल यही जंगल पशिगला बर्तमान हाथी हाथी पल नहीं आस ना शुणवे एकला डरीगला।
ମାନେ ଦି ତିନି ଜଣ ଥାନ୍ତେ ନା ସେ ବୁଡେଇ ଥାନ୍ତେ। ଆମେ ବଡ ବଡ ଗାଡି କି ଡରନ୍ତିନି, ହୁଁ ଜେସିବି ଚାଲୁଥିବ ସେ ଚାଲିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦୋକାନ ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ହାତୀ ଆଜି ଖୁଣ୍ଟା ରାସ୍ତା, ସେଟା ଆମର ବସ୍ତାରୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ଆମର ଅମରଦା ରୋଡକୁ ଲାଗିଛି, ଖୁଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ହାତୀ ପଲ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ହାତୀ ଦେଖିଲୁ, ମା ଛୁଆ ଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଯାଆନ୍ତୁନି, ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ଦେଖି ଚାହିଁ ପାରୁନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ହାତୀ ଆତଙ୍କ ରହିଛି ସବୁବେଳେ। ତ ଆମେ ଏଥର ଗଲୁଣି, ଆମକୁ ତ ଦେଖା ଯାଇ ନଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦୋକାନରେ ସବୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ନିଖିରା ପାଟ ଯାତ୍ରା ଆଜି। ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଯୋଉ ଆଖି ଅପରେସନ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଧୂଆଁ ପ୍ଲସ୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୋ ଦେଇକି ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ତ ମୁଁ ସେଟା ଆଉ ଦେଖି ଯାଇପାରିନି। ତ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଆଶା କରିବି ଆଖି ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ଚିଣ୍ଟୁ ଯାଇଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିନି, ଦୋକାନରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚିଣ୍ଟୁ ସେଠିକି ସବୁ କଣ କରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଛି। ତ ଚଷମା ଦବା ବେଳକୁ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଆସିଉଛି ମତେ, କାହିଁକି ନା ଝାଳି ହଉଛି। ସେଟା ପୁରା ଏୟାର ପ୍ରୁଫ୍ ଚଷମା ଅଛି ସେଟା। ତ ମୁଁ ଚଷମାଟାକୁ ଟିକେ କାଢିକି ଟିକେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ତ ଆମେ ବାରିପଦାରୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିକି ଫେରିଲୁ, ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ତ ଦେଖିଲେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯାଉଛି। ଆଉ ଘର ମା ଫୋନ କରି କହିଲେ ଘର ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଆମେ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇନୁ। ପାଖରେ ଜଣେ ସୁନା ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ଥିଲା ଆଜି, ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦ୍ୱିପହରରେ ଖାଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ କାର ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଛି, ସାନ ଭାଇ ପଛରେ ବାଇକରେ ଆସିଛି। ତ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଶଳା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସିମେଇ ଆଉ କଣ କେକ୍ ଫେକ୍ ଏଇସବୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ତ ମତେ ନର୍ମାଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତରଳ ଖାଦ୍ୟ। ତ ସିଏ ସେଠୁ ସେଇଟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ବି ସେତେ ଆଉ ନରମ ତ ଖାଉନାହିଁ, ତ ବି ଚାଉମିନ ପାର୍ସଲ ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ଘରେ ଖାଇବା। ଆଜି ତ ବହୁତ ଟାଇମ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାନି ଆଜି। ଚିଣ୍ଟୁ ବି ସିଆଡେ ତାର ଦୋକାନରେ ରଙ୍ଗ ମାରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରାର ଭିଡିଓ ବି କିଛି ସିଏ କରିଛି ସେଠି। ମେଳା ବୁଲୁଛି ସିଏ, ମୋର ତ ମେଳା ବୁଲତେ ଇଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଖି ତ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏଇ ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।